Praise the Lord, praise the Lord. Roma for the yes, class as soon come. Me pam chop dear na ekwo wiase. Ene mra ye womi. Enti Pentecost for nti ya mo dwene nipa dase ne ho de. Hwe ewu abeto wiase a nipa ewuo. Nipa ewuo. Even kura nti so mo tumi to asoro mu be 3 months and 2 months nti nyankopon onimi ye. Nti si ye to asoro mu bosum miansampa nti nyame onimi ye. Asesi ana monam ena moye audio se obi biara okọ Pentecost ana obi onim se ofe ode bra no onfa ofe ni be hia mo wo train station enuanom ne adofo die na ekọ wiase na kese sesi ana ewiase no sika hia che nipa edom omuwuo ni nipa ya hwero mo nkwa no mo de mo nwono ho ofe ena mo dwene ofe no ho se ofe ne yefa mehia mo Sunday ni Saturday awo train station die na ekọ so wiase na mebisa se nsori aka sana mo so ma dwene ya na sana mo so ma plane se yenkwa sori ntino obi bia mfa na ofe emehia mo ana aden die bonanko nti even krampo nti se ye to asori mu wan yi ampo nti yakopon nim ye ena nti se ofe ni ho a ewiase ye ntumi ntena na aden die nyam som ne ye som aden nti America ni ayi nyina nti abrofo ni nyina nti omo nimi nyame omo nimi nyame se nyame bu wo ho asesi a ofe ne de yare abanti no yemfa mehia mo train station na nipa na odi ofe ne be hia wo train station unim so wo bia a odi envelope ma be hia wo se unim so wo bia no ni bi yese yen hye fie obi antene fie e ma ye mpie minuanom o ma ye nimra na so akrisofo e o ma ye nimra na so o samunim di esi tachima munim di esi tachima se omudi nkonja kosisi ho so omba ye kruse onyame de ne mfura mako bonko dwane nyina toguye nti nyame onim di oye aden eye na samo mo sori a asamo kasa na mo kasa tia Romafo se Roma nya sori minimi bra bia o evangelist a o speak of reme no bi sam me kọ dia sori me se be kọ Roma o se be yanka minya Roma na Roma de mayira na Roma sofo so entumi ensoma se obi nko dire train station enyeje ofe emra Roma fo entumi nya sa Roma ni bia ni ho betumi ayesa si ye ko dire train station ti obi anfa ni ofe emra ade ya ye ofe ya bram ni huhuna ade inti wo hwa America ni ayi nyina neke so omo de omo nsome nyame ana yare ya ba kese wiasefo na pafo ye Ghana fo no kwa na esome nyame obi bia nsome nyame biom ade asese ofe kora no yemfa mehia mo train station ya bram no sa nyema no ade mama nipa ya brad do wasase so dodo ade yare abai mama ye mompaye sidi nyame beje ono na ensanka monka say me kwa kogina train station nti momfa ofe ne mehia ma na mo de ba momfa hia envelope no minuanom Pentecost for ye hu na je se sia no in case say ya ma obi ankwa sore wan yi ade a mejidi se ye behwe de wiase beko mama ye nya ofe na chiridie na ye mompa ye na ye hwe kwan a yare we be free so afri wiase ono ho mpa ye na ye mo sa ofe na mko gina train station ho na age no momfa nan mpaibo e ma mpa ye na enya adwuma na yare na free wiase nko se mo ate meda mo ase obi obeti esa video omfa nsande enko ba bia na mo hu yesi Ghana bi mu na ye bo promoji collection ade because ye enko asori nti momfa wo de ni nyina nko Ghana nyina na ya bramo ade me mo bu bia bye bye.